180 मुसाहिफ नंबर 180 आपके सामने है। फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीन कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बि'सल मसीर। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीन कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बि'सल मसीर। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल उम्र। दोबारा पढ़िए। मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल उम्र। फ़ताल अलैहिमुल अमदु। फ़ताल अलैहिमुल फ़ताल अलैहिमुल والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتتقوا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله بس صدق الله العظيم. صدق الله